Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le prophète Médard Kala, vous propose de suivre ce présent vidéo pour votre édification spirituelle. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Na moko salama ya Bwana ikiwe na mmoja na mwingine. Toyebi ke bozali libota ya Nzambe. Tunajua kama munakuya jamaa ya Mungu. Donc le peuple connu du Seigneur. Ile taifa Mungu anaijua. Et surtout faut koyeba boye que inapendeza zaidi ujue kama Dieu a placé le salut dans l'enseignement. Mungu aliweka okovu ndani ya mafundisho. Le salut est une adresse msusu te, ce n'est que l'enseignement. Okovu haina nafasi nyingine kama tu mafundisho. Place yo enseignement eza mabe. Wafale fashi ile mafundisho kumubaya. Yeba ke le salut ezate. Yu asema okovu pia haiko. Ata bazoi batoko kende na lola. Ata beko na imba sema tutenda kumbingu. Bazana lola te. Abatenda kwa bana na mbingu. Oko yeba ki bozana lola. Utajua kama Mungu na mbingu. Soki bozana lilakisia bien. Kama mnakuwa na mafundisho ya vya kweli. Mais soki lilakisia ya bien te. Kama mafundisho haina mzuri. Yeba kake bozana lola te. Yu asema muna na mbingu. Mais gloire soit à Dieu. Lakini utukufu iko kwa Mungu. Awa watuzana lola. Hapa tunakuya tuko na mbingu. Parce que le royaume c'est l'enseignement. Kwa sababu ufalme na kwa ni mafundisho. Et l'enseignement oyoyo ba prophète na ba apôtre bazo akizete. Na ile mafundisho ba mitume na banabii abaichonge hapana. Mais ba prophète na ba apôtre bazo louer. Na ile banabii na ba mitume beko na isifu beko na ichikia ndio. Parce que Pierre azolo bake. Kwa sababu Petro kona sema évangile ezote yama. Asema hii mahubiri kuna hubiriwa. Même les anges désirent plonger les regards. Hata ba malaika beko napenda kwanza kuangalia hapo. Donc bazo tala un peu beauté à parole. Beko naangalia buzuri kwa non, c'est merveilleux. Dieu a pris un peuple. Oyo ezalaki sale. Masokoli ce peuple. Alatisi le peuple elamba ya fête. Akomisi ce peuple participant à nature divine. Donc apesi ce peuple bonzambe na ye. Donc les anges désirent plonger les regards. Batala makambo ezoleka na se. Quoi? Dieu a adopté un peuple. Donc asepeli kozwa yo comme son fils. C'est une grâce. Alobake à ceux qui croient à son nom. Je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Et c'est tout un pouvoir. Donc, moi, Nzambe. Et ça, vraiment, qui me compte. Donc, le Seigneur a pris autorité sur tous les esprits. Et le diable connaît que tu es le fils du roi des rois. Les démons connaissent que tu es le fils du roi des rois. Job. Kama unasoma Job, tangu le diable yaki devant le Seigneur, wakati shetani anakuwa mbele yako, le Seigneur a tout nié Satan uti wapi, anamuuliza sema unatokea wapi shetani, tellement yako za adresse fixe te, yeye ashikalake na address azalaka errant alekaleko paka na jungu ndalo bike na uti kotienga yenga kotambola tambola kapa junguluka ozomona ko za adresse fixe te, ashikalake na fashi ndele le Seigneur lui dit est-ce que omoni mon serviteur Job, Job anamwonyesha sema unaona mtumishi wangu Yobo. Donc c'est que le Seigneur a témoigné à moi na nikusema
mwana alikalaka eko na mtoto yake. Ndaye bisi diable. Anamuonesha shetani. Ezana mutu tena mabelo azobanga nzambe lokola azobanga lokola. Muntu leko nongopa Mungu pa bulongo sa yobo. Soko zui na Actes des Apôtres. Kama unaiba mu Actes des Apôtres. Ogo remarquer que utaona kama ezalaki na bana moko bazako sala délivrance. Uko batoto moya baranza kufanya délivrance. Les 7 fils de Sepha. Batoto saba ya Sepha. Bazako sala délivrance sur un démoniaque. Beko nafanya pa muntu mwa alikuwa na mampepo beko nafanya. Yoka bazoloba. Beko nasema shikia. Je vous chasse. Bazo chasser ba démon. Au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Donc c'est que Nzambe a présenté Bango Paul. Ni kusema Mungu alienda kuwapresenter Paulo. Tu comprends? Hein? Donc le démon reconnaît qu'il connaît Paul. Donc cela veut dire quoi? So que zalaki Paul awawa. Kama ilikuwa ni Paulo. Mbele biso ba démon tobimi. Akisema kama ni Paulo, ti ba démon tulifia kwenda mala moyo. Ozala na mala moyo. So qui ne Paul ndaza kusala délivrance sawa. Kama ilikuwa ni Paulo anaanza kufanya biso tobimi. Tulipasha kutoka mala moyo. Parce que le Seigneur a sala kanini. Niche Bwana anafanya alobaka vraiment kazui mwana na ye anabebaka na mtoto yake apresente yo na monde du ténèbre anamupeleka anamuonesha kudunia ya alobi ke soki bomoni oyo ase kama unamona huyu bobanga ye muongope amen ozola na malamu parce que Dieu c'est le Dieu de tous les esprits kwa sababu Mungu anakuya Mungu wa maesprit il coordonne tout eko na diriger biote ozola na malamu. Donc tango tambola kana nzela yo yebaka te. Wakati unatembea munjia wao. Makambo ebelele kaka yo yebite. Makambo ya mingi na kupitaka wao yuwa. Respect bapesa kayo na bato bandoki. Ba magicien. Bato molili. Yondo yebaka te. Wenja uyuwaki. Okoza la basana mission moko. Unaweza acha kufanya. Ya kosana kata taxi bis. Ya kusema kukumuka. Yo tango koti kaka. Ofani ingia. Ba regretter. Ba regretter. Amen. Donc ba regretter ke ba kosala ba okokate. Mais yo yebite. Mais wa uyu. Ba fozo bitung ça est-ce que Nzambe vraiment? Est-ce que ayoka kangai? Soka la kisio ndenge atombola kasimba kayo. Kama nakonesha vile anakalake kuna kunyanyua na no koloba no na afie. Je vous dis au sentir que non. Utashikia kama na safima mwana mukonzi. Nasema niko vraiment nazomi kumisa pamba. Vraiment niko naliteswa bule. Yango moni Paul alobaki. Ndio maana Paulo alisema j'ai appris. Asema miri ya kozala na etanios. Ya kuichikia namuna yote. Nanzala. Munjala. Nabo mengo. Na la richesse. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. Donc, il y a posé une question. Tango atali bonté ensemble. Alobi eloko nini ko séparer nga na amour de Dieu. Il se pose. Bon, mutu mususu akoza na réponse, hein? Et l'on va séparer l'amour de Dieu. Et ça, le kola so bala te. Akoti kane zela nzambe. Abanene bondumba libanda. Et là, quand même, sa réponse. Et il y a ça la réponse que oye ko séparer l'amour de Dieu. Le kola osa ngambongo. Akoko tanaye kisi. Poazo ambongo. Alors, ko séparer l'amour de Dieu. Mais rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Eza la trésor à mondo. Eza la nini. Eza ne loko te ko séparer de l'amour de Dieu. Donc même à ta problème nini tombo mieye. Mais soko tali bolingo ensemble. Bolingo ensemble d'abord epana ngana kolobake il a pardonné mes péchés. C'est que aucun faux Dieu ne peut le faire. Il m'a justifié. Alongoli condamnation sur moi. Après une justification. Alongoli nga robe sale. Après une l'habit de fête. C'est ça d'abord son amour. Atali mabena yote. Mais alingi yo lolengi oza. Azio kaka ndenge oza. Parce qu'il est le médecin. Les pharisiens ba remarquaki que quand Jésus-Christ était sur terre, les gens de mauvaise vie s'approchaient de lui. Azako kota na ndako parfois
il y a un homme ya mauvaise vie, anaweza kuingia mnyumba saa zingine ya mtu wa maisha ya mubaya, il est entré chez un pécheur. Aseme kuna ingia kubatenda zambi manyumba yabo. Ya talisa réalité que aye pona ba juste te. Asema ashikuye njuu ya aye pona ba oyo ba perdu. Anakuya njuu ya bale basha kupotea. Afin ka portele bango le salut. Njuu ya kusema bapatie okovu. Alobi le médecin. Anasema munganga aye koluka en réalité wa sa malade. Ashikuye anakuyaka kufuata ule kuna magonjwa. Donc médecin boya ka malade tazo so ndinga za malade wa. Munganga shikalake eko nakatala wa mgonjwa anapenda kama magonjwa. Na batu mususu. Mina kutana bantu bengine. Azolo bakeno. Eko nasema omoni nasana na bisengo ya mokili soki na sisi ba makamno so mokilo ndemena na koya kosambela soki na moni ke na koya kosambela te ba yake panza mbeka ndengo za mabe. Asema niko na mbele mfuraha ya dunia wakati mitaishe furaha ya dunia njoo mimi nitakuya. Ndeza mbako bongisa yo yemoko. Bana kuyaka kwa Mungu paka vile uko jo Mungu atakutengeneza. Parce que yende asemaka la haine du péché en nous. Yenjo anekalaka eko na otesha ile kuchukia kwa zambi ndani mwetu. Yenda salaka ke o haïr le mal. Yenjo anafanyaka ke ukatale bibaya. Yenda salaka ke ton cœur et aimer le bien. C'est Dieu. Sema roho yako ipende vizuri ni Mungu. Grâce ango asali yo. Ile neema na kufanshia. Il faut yemba ko rendre aussi grâce. Inapendeza na wewe pia umshukuru. Oza la très reconnaissant. Ukuye vraiment na ujue kile kitu. Yango tolobi boye ke bato belé lelo bazokende ba culte. Bantu ba mingi beko nenda ku culte. Mais bakutana lo basolo te. Lakini abayakutanaka na sauti ya mais yo kutana lo basolo. Mais ona kutana na sauti ya c'est pourquoi réjouis-toi. Ndio kwa maana furahi. On s'appelle vraiment mingi. Inapendeza furahi sana. Parce que le Seigneur a mis en nzela kitoko. Kwa sababu Bwana anakupeleka munjia ya mzuri. Ezala na souci que les autres ba rejoindre yo. Inapendeza ukuye na ile souci ya kusema bengine. Même ta famille ba eba la même parole. Hata jamaa yako ijue paka hii sauti. Prie toujours pour eux. Wanze paka kubaombea. Ta prière le Seigneur ayoka kama. Ile maombi Mungu anaishikia maombi. Ne doute pas. Ushikuye na shaka. Sambela pona ba ono so bazana désordre wa na mabele. Kuombea bale pote beko mu désordre hapa bulongo. Le Seigneur t'écoute. Bwana kola kushikia. Et okomona ke Nzambe ayanolaka d'une manière ou d'une autre. Utajua kama Mungu anekalake unashikia maombi muna. Que le Seigneur Jésus-Christ apambola richement. Mungu akubariki sana. Ogis le lot tokolobela un peu sur toujours tokolobela un peu sur Caïn. Leo tutasemezea njuu ya Kaina. Caïn sera vengé cette fois. Na Caïn atava venger cette fois. Et les mecs 77 fois. Et les mecs 77 fois. Yango nde tokolobela un peu lelo. Njoo le tutasemezea leo. Parce que c'est un enseignement oyoyo. Eza partout te. Kwa sababu inakuwa ni mafundisho haina fashi yote. Bato ebele bate ya Genèse 4 mabe. Bantu ba mingi wanalabe na ubiri Genèse 4 mubaya. Aussi ba frère na biso ebele. Unayo ba frère banduku yetu ba mingi. Na ba doctrine mususu. Bale ba ma doctrine nyingine. Bazana ba difficulté ebele. Beko na ma difficulté ya mingi. Mais qu'est-ce que nous faisons? Lakini nini tunafanya? Tozoluka partout le moyen ko vulgariser cette vérité. Tukunapenda kila namuna hii parole zambalale fashi yote. Afin que batu ba comprendre aussi l'enseignement. Juu ya kusema bantu bashikie mafundisho. C'est ça le rôle que nous faisons. Njo kazi ile tukunafanya. Parce que tu ebi que Bible le dit que ne retenez pas les blés. Kwa sababu Biblia inasema usichunge ngano. Na Proverbe 11. Mu Proverbe 11. Balbi vend les blés. Asema uzisha ngano. Et celui qui les vend a béni. Na ule eko na uzisha eko mwenye kubarikiwa. Mais celui qui les retient est maudit. Lakini ule eko na ichunga eko mwenye kulainiwa. Yango soko kutana ba o vérifier ba carnet ya ba mate ya batu mususu. Kama unaenda kuangalia makarne ya mahubiri ya bantu bengine. Soki ba hote ya Genèse 4. Kama kuna hubiri Genèse 4. Basuki la kana verset 1 na 5. Banafikia kuanzia pa 1 mpaka 5 kunaisha pale. Genèse 4 za mulai. Lakini Genèse 4 iko mrefu. OK pa pranamiste ba ibika ka 1 na verset 5. 1 mpaka pa verset 5. Soba ngo soba fongole Genèse 4. Kama nafungula Genèse 4. Ba kote ya l'offrande Caïn. Asa na offrande ya. L'offrande Abel. Ni offrande ya Abel. Basuki likawa. Banachia paka pale. Genèse 4 sikeli wana te. Ayachie pale Genèse 4. Toute écriture est inspirée de Dieu. Inatokea kwa Mungu. Utile pour enseigner. Na inakuwa faida juu ya kufundisha. Dans la Bible, mu Biblia, il y a des questions faciles. Kuna kuya makesio ya teketeke. Bongola motema. Geuza roho yako. Dimbela nkolo. Ichikia Mungu. Tika mokili. Acha dunia. Wanata mutabongolile abonga milelo akokote yangu. Hata ule mtu anageuka leo anaweza kuyubiri. Agolo balanda Yesu. Asifuata Yesu. Bongola motema. Geuza roho yako. Il y a des choses quand même faciles à dire dans la Bible. Teketeke tu kubisema.
Mais il y a aussi des choses, chansons populaires, c'est ça. Il y a des choses difficiles dans la Bible. Parce que tant que définir Daniel, tant que le Seigneur a commandé avec son doigt, mène tekel par oui, ils allaient peser, compter, diviser. Et que batu baluka ki balite ba comprendre me bazo kokate. Bantu ba mingi baripenda bashikie me ba comprendre ki. Babundani me bazo kokate. Kombala jwa kushikia ba kushiki. Mais mama Betachara pousse ni pembeni na Betachara. Lakini mama Betachara anaenda kumpembeni. Na Daniel 5. Mu Daniel 5. Alobike anasema omoni ili kambo yeza. Anasema hii mambo iko ya nguvu. Mais du temps de ton roi. Lakini wakati ya de ton père plutôt. De ton père. Ya baba yako. Il y avait un homme. Kulikuya muntu moyo. Maintenant lingo définir dans l'état de définition Daniel. Angashikia sa définition. OK na lugona concordance. Asa ushende ku concordance. Alobi Daniel. Asema Daniel. En qui habite l'esprit de Dieu. Asema ndani mwake muko roho ya Mungu. Il a la faculté de résoudre des questions difficiles. Eko na ile uwezaji ya kujibu kwa mambo ya. Des questions difficiles existent dans la Bible. Mais question difficile kwa kwa bien. Osona mala moi. Donc balabino faculté wana zana kata Daniel. Asema ndani mwake mnakuwa na uwezaji. Maman a dit que le roi appelle cet homme. Na mama yake anasema mfalme amuite. Agope sa solution. Ataleta jibu. L'écriture comme mimi na mimi. Ya hii miandiko wanaandika kwa Kiingereza. Dans la Bible il y a des choses difficiles. Nikusema Biblia mnakuwa bintu bila compliqué. Il y en a. Biko amo. Donc il y a des choses ça au lait. Kuko bintu bile vya maziwa. Il y a aussi la nourriture solide. Na ile la chakula ya nguvu ndani ya Biblia. Oyo moni séminaire, bazana séminaire nini? Ona séminaire nini? Démonologie. Balanjika démonologie mambo. Ils étudient les sortes de démons. Beko nenda kufunda ko ma démon. On avait dit Barisema hivi, cherche à connaître Christ. Asema tafuta kujua Kristo. Paul alobi ke kana yaki nakati na bino. Paulo anasema wakati na lukaki koyeba eloko mususu te. Kutafuta kitu kingine. C'est dans 1 Corinthiens 2. Verset 1-2. Verset 1. Na lukaki koyeba Jésus-Christ. Asema mimi penda kujua Yesu. Et Jésus-Christ est crucifié. C'est que ça. Ule mwenye kutunjikwa. Il faut bien connaître la lumière. Inapendeza kujua mzuri lumière. Par la lumière, kupitia on commence à la lumière et on séparer avec les ténèbres. Itachana sasa na giza. Donc mutoazo ko étudier. Muntu ko nafunda. Mais lelo tokoye ko la l'esprit de suivi. Leo tutakuwa kufunda juu ya esprit ya. Lelo tokoye ko la démon tel. Leo tutafunda démon. Non, prêche Jésus. Mais ubiri Yesu. Quand tu prêches Jésus, vous avez Jésus-Christ très bien. Et ce qui est l'action d'un vrai dollar. Et si le fait que vrai dollar. Et si le faux. On a besoin de faire ce cours à faux dollar. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Babunda nakande oyeba vrai. Le fait qu'on est vrai. Basimba kango boye, place anani, basala kaboye koko fina ezongi. C'est que ça. Lokolo ebi vrai. C'est fini les faux nyonso et roi rota te. Amen. C'est ça la parole. Prêche la parole Christ Jésus. Ubiri sauti Christ Yesu. Unafata mzuri. Le Seigneur a ebisaki Israël. Bwana alionyesha Israeli. Tangu bokokota territoire. Wakati mutaingia mumuji. Bo buka ba olie. Bo panza ba olie nyonso. Kuvunja ile masanamu yote. Batuwana basale la kamisala. Ile yote bantu balifanshia makati. Bo apprendre telo lenge nini basala. Mshitafute kujua bana bifu banaombaka mamiungu yao. Mais boza la bato bokoye kola la lecture de la parole. Lakini mukwe bale méditer les jours et nuits. Nenda kusoma sauti ya Tango kolala, parler de la parole. Komango na mir na lento. Komango ne lamba. Tango ke na voyage parler de la parole. Mais quoi apprendre ça les liens bas nation. C'est ça la Bible. Mais il y a des églises yo batu bafandi quoi apprendre lo lenge nini
batu tel ya molili ba operaka. Kuko bantu ba mkanisa badekala bebo na tafuta kujua mbatu ya giza badekala na tumika. Tout est l'enseignement. Mafundisho juu ya buloji. Alors bako bise ya big frère unaza spécialiste ya ko détecter sorcellerie. Asema mbele ule frère ko spécialiste ya kuyua buloji buje. Donc tout d'abord il faut que c'est la grâce. Ujua sema yote na kwa ni neema. Est-ce que vous avez nanga malam? Uko unafuata mzuri? Voilà pourquoi Ndio kwa maana on le met un peu sur ces écrits à Genèse chapitre 4. Tutasemezea njuu ya hii mafundisho ya Genèse 4. Sur Caïn sera vengé 7 fois. Caïn sera vengé 7 fois. Et les mecs 77 fois. Na les mecs 77 fois. Total ça gezaka kan évangile au évangile éternel. Tunasema que inakuya paka mu évangile éternel. De cette parole les ali. L'évangile éternel est différent de la sainte doctrine. Évangile éternel ayachana na sainte doctrine. Il est différent de l'évangile du salut. Ayachana na injili ya wokovu. C'est l'évangile de la grâce. Inakuwa ni injili ya neema. Amen. Yango toujours en lecture. Ndio kwa maana tunabeba usomi wetu. Notre lecture est dans Genèse 4. Tunabeba usomi wetu mu Genèse 4. Tout est remis par la grâce de Dieu. Tunasimama kwa neema ya Mungu. Tobande à partir verset 19. Tunaanza pa verset 19. Tina verset 26. Tunaenda pa verset 26. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Les mecs pris de femmes. Les mecs akabeba babibi bawili. Le nom de l'une était Ada. Wa kwanza jina kilikuwa Ada. Et le nom de l'autre était Tsila. Na wa pili jina kilikuwa ni Tsila. Ada enfanta Jabal. Ada akazala Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Ya bale beko naishi chini ya mahema kisha karibu na bakondo na bivuko. Le nom de son frère était Jubal. Jina ndugu yake ilikuwa ni Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Alikuya baba ya bale bote beko na pika binanda. Tsila de son côté, na Tsila kungambo yake enfanta Tubal-Caïn, akazala Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain na ule alianza kufanya ile mabiuma yote et de fer. Na biuma. La sœur de Tubal-Caïn était Nama. Na dada yake ya Tubal-Caïn ilikuwa ni Naama. Le mec dit à ses femmes, le mec akaonesha babibi yake Ada et Tsila, Ada na Tsila, écoutez ma voix. Mushikie sauti yangu. Femme de Lémec, babibi ya Lémec, écoutez ma parole. Mushikie parole yangu. J'ai tué un homme pour ma blessure, juu ya kilonda kyangu, un jeune homme pour ma maîtrisure. Na mukijana moya njuu ya vidonda vya Caïn sera vengé cette fois. Na Kaina batampikia atavengé cette fois. Et les mecs 77 fois. Na les mecs yeye 77 fois. Adam connut encore sa femme. Kisha Adam akajua tena bibi yake. Elle enfanta un fils. Akazala mtoto. Elle l'appela du nom de Seth. Akamwita jina ya Seth. Car dit-elle, alianza kusema, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Asema Mungu alinipatia mtoto mwingine pafashi ya Abeli ule Kaina aliua. Seth eut aussi un fils. Anazala tena mtoto. Et il l'appela du nom d'Enoch. Akamwita mwingine ya Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Njo pale barianza kuita jina ya wa milele. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Bwana aongeze baraka yake. Le Seigneur a dit à disciples, vous êtes heureux. Na Bwana anaonesha wafasi wake asema mnakuwa benye eri. Parce que vous attendez ces choses. Kwa sababu mko nashikia hivi bintu. Vous êtes heureux parce que Dieu a jugé bon de vous donner le royaume. Asema mnakuya baeri kwa sababu Mungu alipenda kumipatia ufalme. Donc oyo soki tozote yango ata na branamisme eza nango te. Ata hapa tu kuna ubiri mu branamisme hainamo. Ba Christian rock le bate yango te. Ba Christian rock bakuyubiri. Ozui ba Joseph Smith bata l'église des saints des derniers jours. Unabeba ba Joseph Smith ebi yango te. Le saint des derniers jours abayuwe. Ngana senga ka batu bazala tremble. Asi bantu ba mina ombaka bantu bakuye ba quelque chose. Humble. Tu ne connais pas? Kama ujue kintu olobi oyebite. Unasema mishijue hiki kintu. Eza déjà une qualité. Inakuwa vraiment ni qualité mzuri. Quand quelqu'un doit reconnaître sa position. Kama mtu anayua vile eko.
Et quand la chose est bani, kama kintu aunekiyua tozo ango pe pona to vulgariser. tuko nekibeba kite tunekizambarisha. Et bao baza ba humble ba koyi kolanda facilement et aussi la parole koyi ba koyede bango. Wa bale bote batakuya ba humble batakuya na tutebasaidia. Avant que na kota na verset 19 tina verset 26. Mbele ya kuingia mu verset ya 19 paka pa 26. Nazo banana ko sillonner sur qui est Caïn. Na mbele minaanza kwenda kubamba Kaina ni nani. Pona d'abord au comprendre ces textes. Juu ya kusema mbele upate kuelewa mzuri hii mianjiko. D'abord Proverbe 16 au verset 4. Proverbe 16 mezali 16 verset 4. L'écriture nous dit mianjiko inasema Dieu a tout créé pour un but. Asema Mungu aliumba bintu byote juu ya shaba. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour un but. Et l'écriture est ainsi encore. Na écriture netonesha tena. Na Proverbe 25. Proverbe 25. Verset 2. Mon verset 2. Et le but la gloire de Dieu. Asema utukufu wa Mungu. C'est de cacher des choses. Ni kufichika bintu. Donc Dieu azalaka comme un professeur. Nous c'est Mungu anakuya anikalaka professeur. Oh soka pesi intero alingaka ta mutu moka zwate. C'est ça. Ana poser interrogation kushikwa ta mwa kuweza. Donc sa gloire c'est de cacher des choses. Ni kusema ni kufichika bintu. Uzora na malamu ha? Unashikia mzuri. Azala kasoka ebisio. Kama anakonesha. Est-ce que yebelo koyo? Alinga kolo bake na yebite. Usisema sema mimi na kiu hapana. Soko yebi akolinga kolongola gloire ngo likolona yo. Kwa sababu kama unayua atitapenda kutosha dongo, atitapenda utukufu akuachie. Tala tanga poser que question na Matthieu 16. Angalia vile arudisha Matthieu 16. À partir verset 13. Mu verset 13. Alobi ba habitant Césarée ba lobi ke nazanani. Asema ba habitant Césarée ba nasema niko nani. Na ba Pierre, na ba Jean, na ba Jacques. Petro balanza kusema na ba Jacques. Bazo répondre. Banajibu. Bo bazo benga yo tie l'un des prophètes. Asema nasema huko mmoja wa banabii. Qui vient d'être ressuscité. Ula anafufuka. Oza Jérémie. Asema kwa Yeremia. Oza Eli. Unakuwa Elia. Oza Jean-Baptiste. Unakuwa Yohane Mbatizaji. Ndaposer ba question. Aneboliza sasa. Et vous? Asa Samuel. Maintenant lokola bazali ko na bango so ba disciples. Mais vile bomwenye banangaria. Pierre a répondre. Et Petro anajibu. Qui est le Christ? Asema unakuwa le fils de Dieu vivant. Mwana wa Mungu. Bato bakomona vraiment que à répondre. Anajibu. Uzora na malam. Maintenant linga longola ngo likola Pierre. Sasa anapenda kutosha. Abi Pierre, eza yote. Asema Petro aina wewe. Azaka bongo. Je voulais répondre bien. Comment on a dit? Eza yote. Aina wewe ujibu. Eza la chair et le santé. Aina mwili. Abi omoni bino c'est pour ça. Réponse wana. C'est le père qui lui a donné. Yete. Azaka bongo. Ayepa Ezekiel. Alakuwa kwa Ezekiel. Atalisha Ezekiel mikoa. Alamonesha mikoa. Abi Ezekiel. Question. Est-ce mikoa huyo? Ego vipi? Itaishi. Ezekiel bi Seigneur. Ezekiel ase Bwana. Yondo yebi. Ase onjo na yuko. Na wana yokipia. Ala anasikia. Mena ipe parler. Pala anaweza kusema sasa. Ayepa ya Zakari. Alakwenda kwa Zakari. Atalishi Zakari. Zakari kefuati. Ase unaona nini Zakaria? Zakari bi nazomona chandelier. Ase mimi naona surmonté d'un vase. Na kisha mimi naona yule yake. Les deux côtés nango ezana des oliviers. Kuna kuya ma olivier mbili. Ndatuni Zakari. Elingolo bani. Inafia kusema nini? Zakari bi Seigneur. Asema Bwana. Tilese. Wenjo ne yu. Ndava ni kuexpliquer. Azakade mwana. Jofile yale kala. Donc yali kaka. Yashipenda. Oyebisa yeke oyebite yekusangai. Asema donc yala pendaka usema uyue yenjo akonesha. Soka monike yolo bi oyebi. Ndako timiso vraiment oyebite. Atakonesha kama uyue kintu. Kama unasema shaka uyue. Osona na zamba nga sala. Yashikia vile Mungu anekala. Et puis alingaka te muto mona ke akosa lelo kona makasi na ye. Ashipenda mtu aone sasa bintu munguvu yake. Même si on sala musala. Aussi quelque chose. Kotia tana mutu na yote keza makasi na yonde pesi yango. Komekate. Ushipime. Soka moni kwa kanisa ndengwana. Akosala ke musala one avance te. Atafanya ile kazi shende. Bongo. Ajovla nekalaka. Donc alingaka na poignos. Anapendaka mumu. On reconnaître ye. Umujue paka yeye. Alobaka. Sans moi. Asepa shipo mimi. Vous ne pouvez rien faire. Amwezi kufanya kintu. Même koremie doa boy ko bujango. Ata kutenkesha kilole hivi. Ezaka na bolingo na ye. Inakuwa ni mapendo yake. Nako ningisa jamais doa na magazi. Hawezi kutenkesha kilole mu nguvu yako. Tout biote. C'est par grâce. Ni kwa neema. Ozona na malam. Unafuata mzuri. Olenge moko aussi. Na muna tena. Tango ozo soit des écritures de Dieu. Kama unabeba biandiko ya Mungu. Soki déjà aussi Bible. Kama unabeba Biblia. Au sentir que tango lingo tanga Bible déjà au moni que ozali
ozalaki doué na grammaire, na kusema kama unasoma Biblia unangarake uko nguvu sana mu grammaire, oyebi syntaxe abamo, unayua syntaxe ya mama, oyebi ba COD, ba COI, ba subjonctif, unayua ba subjonctif, esili unakuraisha obungi unapaka pale utapotea. Osana na malamu tango sentir que tu connais, asa unajua, osana capacité, uko na uwezaji, kuna aisha pale, o comprendre Bible, utaisikia hii Biblia, uko te yango mabe, utahubiri mubaya. Bible za intelligence ya mokilitaire. Hii Biblia haina akili ya Biblia hapa. Kwa sababu que Bible kama mimi na Lingala. Ushaona sema Biblia banaandika mu Lingala. Biblia kama mimi na français. Au mu français. Ata balobi ke Bible française. Ata banaandika Biblia ya mu Kifaransa. Scofield. Scofield. Et en français te. Haina mu français. Faites attention. Ce que c'est na français mais ba français ba comprendre. Kama ilikuwa mu français ba français banapasha kuelewa Biblia. Ce que c'est na Lingala. Kama ilikuwa ni mu Lingala. Bele bato bazana makanja kuna na Equateur. Ba comprendre ngo très bien pour ba Biblia mzuri sana. Ezape na Swahili te. Haina hata mu Swahili. Soki zaki na Swahili. Kama ilikuwa mu Swahili. Ata papa moko boye bi Swahili très bien. Na ba mona yetu. Ako comprendre Bible kwa sana Swahili. Mwenyewe tu. Bible za na langue terrestre te. Faites attention. Haina mu lugha ya. Faites attention. Il faut faire attention. Bible za na langue céleste. Bible kwa mu lugha ya. Mais langue ozomona ezala po communiquer yo makambo eza kuna na o comprendre kaka ndenge yango ekomami. Sema nini vile Mamelu eza na kati wana. Lakini mwanjikio ile komo. Soko taki Esaïe 29. Kama unasoma Esaïe 29. Yokane baso définir. Sikia vile on a défini. À partir du verset 11. Mon verset 11. Toute la révélation asema ufunuo yote est pour vous iko kwenu comme les mots d'un livre ya kitabu acheté. Kile basha kufichika. Que yoga définition de bazo sa Bible. Angalie vile définition. Que l'on donne à un homme qui sait lire. Asema bana pachalo mtu ashakuya kusoma Biblia. On lui dit bana monesha. Lis donc. Soma hii Biblia. Et il dit anasema je ne puis. Mistaweza. Car c'est caché. Kwa sababu iko ya kufichwa. Et on donne aussi à un homme qui ne sait pas lire. C'est ça la Bible. Et il dit je ne sais pas lire. Donc la Bible est là si tu sais lire. Et si tu ne sais pas lire, tu ne peux lire. T'as la sorte Ozola na mala yango moni mutako tanga lobi ngira anaweza kusoma anasema Caïn anaangalia Kaina botami Eva boti Caïn na Abel na Eva kazala Caïn na Abel batu musuba te mabeba lobi ke bazaki mapasa bengebe kona bena ubiri mubaya se balikuwa ni bajimo bazaki mapasa te barwa bajimo donc on a des difficultés ile yote inakuwa paka ni mambo ya nguvu kwabo. Après mutu musuto kwa ngote ya sur Caïn mwingine anapenda kuhubiri pa Caïn azui iPad anabeba iPad a cliquer concordance ana cliquer concordance akena CAIN anenda mu CAIN menazoruka Caïn a combien on a pembeni agasika a comprendre on va ta comprendre aliko méditer likolo ya maison na Bible anapenda kuangalia juu ya mena azui concordance ou bien encyclopédie azura ba papier na pembeni akomi maison azo verser sur maison akazika comprendre la Bible alors ça tashikia Bible vous comprenez what watanga la Bible abantu amingi vile wanasoma akazika comprendre et on a c'est déjà ta comprendre Bible or tant soki zamba ngo répéter Caïn kama Mungu anapenda kurepete ako répéter ngo kaka tena CAIN ashita irepete ça vile mu CAIN c'est ça difficulté aba difficulté abo tala la manière à répétition ade angalia répétition ya Bible aye epai ya Pharaon anakuya kwa Pharaon alotisi Pharaon ndoto anampatia Pharaon ndoto ya liboso ndoto ya kwanza Pharaon amoni Pharaon anaona 7 vaches grasses anaona bangombe 7 na 7 vaches maigres na bangombe 7 bakufa 7 vaches maigres aba bangombe bakufa ele ba vaches grasses banakuria aba bakunene Pharaon akata butuana asirsote na sommeil tu kama la moyo analamuka alali lisusu analala tena Bible lobi anasema aloti deuxième songe anaona ndoto ya pili maintenant aloti deuxième songe anaona ndoto ya pili aloti ba épi gras anaona ile majani kunene ya bien 7 après aloti ba épi maigre kisha anaona majani ile tena 7 oyo ba épi maigre hii ya kukonda ele ba épi gras inakuria hii ya mina asir sauter anashituka tena Pharaon vraiment lobi aloti
2 songes. Pharaon bia kwera ngara sebe na. Soko memi 2 songes wana. Kama unaenda na ile ndoto. Na bato batangi classe. Na bale barifunda masomo. Oui, bakopesa Pharaon raison que za 2 songes. Aliona mandoto mbi. Moko ezali lié na zoologie. Ilikuya ni zoologie. Les animaux. Zoologie. Banyama. Musu ezali lié na botanique. Ya pili ilikuwa ni botanique. Les arbres. Parce que la zoologie. Kwa sababu zoologie étudie les bakamba les animaux. Unafunda mambo ya banyama. Botanique. Lakini botanique. Itala bakamba ba plante. Effectivement que ça 2 cours très différents. Il y a 2 professeurs à sciences. Professeur mbili ya science. Ozomona so ibaki nango. Mais bazui 200 Joan. Bala bebele mandoto. Ba yena ngo pas Joseph. Bala kwa kumbe ya Yoga Joseph. Abi c'était une seule chose. Asema ni kitu kimoja. Ozona na malamu hein? C'est une seule chose. Asema ni kitu kimoja. ABC Pharaon. Anaonyesha Pharaon. Dieu a répété la chose 2 fois. Anasema Mungu anarudisha kitu kimoja mara mbili. Ozomona hein? Amen. Donc Nzamba azaki na ngombe na premier songe. Nikusema Mungu alikuwa na ngombe. Maintenant linga répéter ngombe. Sasa alipenda kurepete. A répéter ngombe nini? Ana répéter muna ya muchi. Arbre. Ya muchi. Maintenant ozo méditer, on comprendre ngombe la Bible. Sasa wako natafuta upate ngombe la Bible. Ozui bœuf. Unabeba bœuf. Ozui concordance. Unabeba concordance. Balo koma na pembeni bœuf. Unaandika bœuf. Unatafuta bœuf. Oko sauter. Utasuta mamuchi. Unaona? Unaona sasa répétition zambe? Munanga répétition ya Mungu. Donc la nzamba kozwa ngombe a répéter ngonzeti. Anaweza kubeba ngombe ane répéter sa muchi mu Biblia. Voilà la Bible n'est comment. La Bible fait anjiki. Donc avozwa a otangi Caïn. Hapo naandika Caïn. Mais tant azo répéter ko kasate ke yo maintenant ko méditer CAIN. Wewe unaweza CAIN. Okoleka Caïn tu okene omona ka Caïn na 1 Jean 3:12. Utapita Caïn unaenda kumpata paka mu 1 Jean 3. Ne ressemblez pas à Caïn. Asema uchifanane sa Caïn. À qui tu as son frère. On va dire concordance hein. Et puis tu vas directement 1 Jean 3:12. Moleki ba Caïn na nombre. Oleki ba Caïn na ba Genèse muzuzu. Oleki na ba Deutéronome. Voilà ni lozuluka CAIN. Ozomona nengi bato bakobunga. Unaona ba mingi bato. Mena tala nengi nzamba bombi mena parole. Angara vile Mungu ala. Mena yango ne ba Pierre ba posaki alors qui sera sauvé? Njoko kwa maana ba Petro aliza nani ataokolewa? Qui sera sauvé? Nani ataokolewa? Otali mena sorta ya Eteli wana. Angaria sasa Eteli wana. Bale bantu bale kile ya ma concordance. Ya ma concordance. Osala na malam? Qui sera sauvé? Nani ule ataokolewa? Mais yo une grâce. Lakini uko na neema. Posala entre les bonnes mains. Ukuye mkono mzuri. Osala sika parole bien sali. Ukuye fashi ile sauti ya Mungu iko. Mais il faut yebaboye que eleza ujue mzuri. Caïn Abel. Caïn na Abeli biologiquement baza bana ya Adam. Banakuya batoto yake bote bawili ya Adam. Les 2 services zaki na maboko na bango. Ile makazi mbili ilikuwa kwa mikono yao. Nzamba pesa yango deja Adam. Mungu alikuwa shakumpatia Adam. Tangu Nzamba sala ki jardin de Dieu. Wakati Mungu anafanya jardin de Dieu. Azilo. Anabeba Mungu. Atie l'homme na jardin de Dieu. Anamweka mshamba la Edeni. Atie l'homme na jardin de Dieu pour à cultiver. Alimweka mtu mshamba la Edeni. Le jardin. Alime shamba. Pope à garder. Kisha tena achunge shamba. Les 2 services wana. Ile makazi mbili. Et ça na Genèse 4. Njo iko mu Genèse 4. Ko cultiver wa pesa ki Adam. Ile kurima barumpatia Adam. Yango ndeke pa Caïn. Njo ile nenda kwa Caïn. Ko garder. Ni kuchunga. Eke pa Abel. Inenda kwa Abel. Usora na malam? Amen. C'était les 2 services zaki na kata Adam. Ilikuwa ni ile ndeye pa ya bana nyoso mibayo. Nenda kwa batoto yake bawili. Il faut yebaboye que napendeza ujue kama Nathan wana mwile wakati le Seigneur a pesaki mutu la nourriture, les herbes et les fruits. Mwile wakati Mungu alipatia mtu chakula kama majani ndio aekuria. Donc par là ni kwa ile tozo comprendre que tunaona kama Abel azalaki kobokola ba brebi banyama. Kusema Abel alikuya eko na chunga mazalaki kolia ngote. Mais kwanza kulia nyama hata moyo.
Ce qui te rôle ba nourriture Abel. Kama tunasema chakula ya Abeli, il faut ça la nourriture aussi Kain za ikolia. Ni kusema ni paka ile chakula moya moya ile Kaina anaanza kulia. Selon l'ordre o izakina tawana. Kwa sababu usifuatana na ile ordre. Dieu n'avait pas donné à l'homme le pouvoir de manger la chair Nathan. Kwa sababu Mungu alikuwa ashiapatia mtu chakula kama nyama. Hapana. Donc c'est que Abel poazwa makasi ya keneko boko la banyama. Njoo ya kusema Abel njoo enda kachunge banyama. Il doit se sourcer na nourriture Kain sala kama sala. Anapasha kula chakula ya Kaina. Vous comprenez hein? Unaona? Donc force nyonso nguvu yote oye kokende po sala musala ya banyama ile itamsaidia njoo enda kafanye kazi ya banyama. Ezo toujours na service oyo Kain sala. Iko natoka ku kazi ile Kaina iko nafanya. Quoi? Ya ko cultiver. Eko na rima mashamba. Et le travail que Kain avait, na ile kazi ile Kaina alikuwa nayo, musala za kosala ya champ, na ile kazi anaanza kufanya mashamba. Le Seigneur alobela kango au 3e jour de la création. Na Mungu alisemaka msiku ya 3 ya kuumba. Le travail où ezalaki pa ya Abel, na ile kazi ilikuwa na Abeli, ezalaki na 6e jour de la création. Ile ilikuwa ni 6e jour ya création. Donc banyama, sema banyama, le Seigneur asalaki yango au 6e jour banyama o ineti ba brebis, asalaki yango 6e jour au matin. Mu 6e jour mwakati asubuhi Mungu alifanya banyama wale wanatembea pa bulongo. Après yaki osala mutu, kisha naumba muntu, et ensuite awela lesa mutu asali Eve. Kisha namularisha muntu, kisha naumba Ewa. Quand nous regardons la Bible, kama tunaangalia Biblia, depuis la Genèse, kuanzia paka mu Genèse jusqu'à l'Apocalypse, kufikia paka mu Ufunuo, tuko remarquer que biloko oyo eza ya 3e jour ya création, asema bintu bile bilikuwa mu 3e jour ya création, ezalaka toujours image ou ombre, paka ombre image ya biloko eza ya 6e jour, ya bintu bile bya mu 6e jour. Na 3e jour tomoni la terre, musiku ya 3 tunaona bulongo. La terre ezalaka image ya l'homme aussi comme terre. Bulongo ile kalaka picha ya muntu. Tiye poussière. Uko mvumbi. Osona na malam. Uko nafuata mzuri. Tomoni na 3e jour le Seigneur alobeli sur la semence. Tunaona mu 3e jour Mungu anafanya juu ya mbegu. Dieu compare aussi l'homme à la semence. Mungu tena eko nambatanisha mbegu na muntu. Parabole ya Matthieu. Kisha mu parabole. Un semeur accueilli aloni la semence na ya malamu. Asema ule mlimaji anaotesha mbeko ya mzuri na kwa ngano. Et vint la nuit, les malins aye kolona ivre. Mais Jésus explique que la semence, ce sont les fils. Or Dieu a créé les fils le 6e jour. Donc nous comprenons que Dieu a parlé de la semence, terme à semence, au 3e jour. Donc c'est que des choses du 3e jour, et ça a toujours image ya biloko eza na 6e jour. Aujourd'hui, le 6e jour, dans l'animal, il y a du sang. Dans l'homme, il y a du sang. Mais l'image du sang, les alaga, na arbre appelé vigne. Na ile image ya nini ya damu inekalaka ku arbre banaita mvinyo. Hein? Parce que, ce qu'on suit, Deutéronome 32, verset 14, balobi tiabi le sang du raisin, la vigne. Vous comprenez, hein? La vigne. La vigne. Est-ce que vous avez un malamu? Nabi ke bosa ya ndako. Yango mwana osi yone boye. Ba place mususu eko zala très difficile ba koloba me. Mutaka sake na hote ana lingala. Na hote ana lingala te. Na hote ande na langue na biso. Tula ubiri muluga yetu. Usomona muta parce que ogotia mutu ayibi lingala wa koyoka ngate. Donc afandi vima. Asitelishikia. Poba mususu pe bazali aolobagetina ati asisi otunie palbi en tout cas na yoka gite. C'est la preuve que na tena lingala te. C'est te dit vrai. Mishubiri mulingala unakonesha bya kweli. Ozolo na malamu ha. Mutu musazo mara kia na tena lingala. Mungira tona sema. Tena lingala te. Mishubiri mulingala. Mutanga sapeke prophète Ben Azolo bana Swahili. Asema prophète Ben wanasema Mswahili hapana. Te. Hapana. Ogoe ba Swahili moyoki te. Unaweza kujua Swahili na umshikie vile wanasema. Nazo soro. Nakonesha bya kweli. Donc Koyoka le Seigneur le baki c'est lui qui a des oreilles à entendre. Asema wakushikia ni ule barisema ule kona mashikio. Donc c'est que ça na oreille na oreille hein. Ule kalaka lishikio na lishikio.
ezaka na oreyo bayokaka kuko na rishikia or batango tango bazakina Jésus bazakina matoi mais Jésus azoloba celui qui a des oreilles lakini ule kona mashikio entendre maintenant ashikie sasa donc cela veut dire bayokaka na matoi yote bashikia na mashikio soki mutanza sana matoi wana kama ule kona ile mashikio ndako yoka ndio atashikia maintenant matoi yango ezaka ndenda kata motema na ile mashikio kalaka ni ndani ya somona uko nashikia somona makamza ba kona ezalaka Mungu vile kalaka donc pour mutu mzo ko osala fa wana fandi ndio mwingine anaweza kwasha kuikala pale ti alandi na eko nafuata en tout cas na soka ebisio ke asekumisha na konesha na yokite aseshikushike kintu donc c'est que c'est par grâce ni kupitia neema tosora na mala tunafuatana mzuri ne total ici boye que tunaonesha kama les services que Caïn a fait na ile kazi ile Kaini anaanza eza neti image ya service Abel a salaki c'est ça la Bible picha ya ile kazi Abel konafanya Dieu a fait ainsi Mungu alikuya pour alobela l'essence ya ombre na realite Mungu anaanza kusema munamuna ya kusema eko nasema mambo ya kimvuri kisha na kile kinakuwa cha ukweli okende kote ya te ote ushende kubira sema le Seigneur n'aime pas les fruits asema Mungu ashipendake matunda non ça c'est précisément une fausseté ile inakuwa ni ya bongo parce que ce qu'on dans Lévitique 23 kama on avait Lévitique 23 il y a eu des fêtes kulikuwa makaramu des prémices ile makaramu ya bazo so biloko na champ eko na bintu ya mashamba fruits bazo même devant l'Éternel anavileta mbele ya Mungu za l'agréer ilikuwa agréé c'était des fruits du champ ilikuwa ni mafruit ya mashamba on a porté devant l'Éternel des prémices. Et 1 Corinthiens 15 verset 21. Et le but Christ est les prémices. Aux unes à Jean 12. À partir verset 24. À l'obit, si le grain de blé ne tombe à terre et ne meurt, il reste seul. Donc Jésus est un grain. Soko lobi maintenant samba linga bambumate. Kama unasema Mungu ashipendaka mambo. Ozote ya mabe. Unahubiri mubaya. Parce que Jésus est mon gazambuma. Yesu anakuya. Mais hommes rejetés des hommes mais choisis par Dieu. Lakini Mungu yeye anaipokea Dieu a choisi quoi l'engrais? Chakula nini? Chakula mbeko. Des grains. Ana chakula mbeko. Donc ça mate ya mabe. Inakuwa mahubiri mubaya. Kenzamba linga bambumate. Na Mungu asese Mungu ashipendake mambeko hapana. Il y a un verset dans l'écriture. Oyo bazui fruit du champ. Ile banabeba ile tunda ya mashamba. Ba offrir yango pepesi pardon à péché. Na banaitoa kisha inaleta huruma wa zambi. Po bato saka non. Dieu aime le sang, le sang. C'est bon. Ni muzuri. Mais Dieu aime aussi des grains. Mungu anapendaka tena mambeko. Yango tozui na Lévitique d'abord 5. En tout cas, vous êtes très patient. Mukuye tu kimia pole pole. Na bola nanga vraiment na kimia nyos. Munifate na kimia yote. Nyoso nazolinga vraiment na tongelamba très propre. Parce que ni shone nguo. Soki to tongelamba propre te. Atushone nguo mzuri. Ola tango ekozala vraiment présentable te. Utaivala haitakuwa ya heshima mbele ya Mungu. Faut tongelamba très propre. Donc l'enseignement est très bien. Kwa sababu enseignement kwa mzuri. Ya mobulu te. Hapana ya mubaya. Et puis ngana lobaka boye. Mina konesha. Kondi mate pongana te. Asema ushichike juu. Ngana za lokola yo. Mimi musawe. Je suis un frère. Niko ndugu yako. Toi aussi tu es un frère. Na wako ndugu yangu. Bisonio, nous travaillons pour notre salut. Nous travaillons afin que faire marche na biso sala bien. Dieu a kusema mwisho ya mwenendo wetu ikuwe mzuri. Yango ba yebisa ki le frère Timothée. Ndio kwa maana wanamuonesha ndugu Timothée. Veille sur toi-même. Asema uliangalie pote. Et sur ton enseignement. Kisha na pa mafundisho yako. Ce qui Timothée a tuni Paul, pona nini? Kama anamuuliza Timothée afin de te sauver d'abord toi-même. Usembele wewe mwenyewe okolewe. Et de sauver ceux qui t'écoutent. Kisha na bale beko nakushikia ba okolewe. Donc place au baote ya mabe. Ba ile fashi beko na ubiri mubaya. Donc mote d'abord yé moko akokota te. Mubiri mbele asitengia mu. Na mwasi na akokota te. Kisha na bibi yake batengia na batoto yake batengia. Maintenant église nyuso yokota te. Sasa kanisa yote na ba diacre na bango. Bango nyuso no ba akokota te. Bota batengia. Toi les lité ça mabe. Sema mahubiri mubaya.
Ozona madame? Soki l'ité ezaka mabe. Et si c'était une maison que Zambazan on a kanda. Parce que autant il a fait taper ça le vin. La maison qui gardait les pains avec le vin devait être retranchée. Ça d'abord l'écriture. Pour la kolongolalité oyo ya mabe. Oyo batu mususu. Ile bantu bengile bazalaka nango pona koloba ke ile bengine barikalaka na bena sema biloko euti na bilanga epesaka pardon a péché te mashamba ayesi kuleta huruma wa zambi wana atangi nanu Bible bien ile anasoma Bible mubaya. Alors nde tozwi l'écriture jo pan tunabeba écriture Lévitique 5. Lévitique 5. À partir du verset 11 à 13. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il n'a pas de quoi se procurer des tourterelles, kama asina na makuta ya kuuza bale bandeke bawili ou des jeunes pigeons, banjiwa bawili, il apportera en offrande pour son péché atakuya kuleta juu ya zambi un dixième de fa de fleur de farine, atakuya kuleta kipande kia bunga comme offrande d'expiation. vile sadaka ya kutosha zambi. Il ne mettra point d'huile dessus ashitaweka mafuta yulu et il n'y ajoutera point d'encens, ashitaweka manukato car c'est une offrande d'expiation. Kwa sababu inakuya ni sadaka ya kutosha. Il apportera au sacrificateur ataileta kwa mkoani et le sacrificateur en prendra une poignée na ule mkoani atabeba kipande kia comme souvenir sawa vile ukumbusho et il la brûlera sur l'autel na ataichoma pale pa mazabau comme les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Ile sadaka banaichoma kwa moto. C'est une offrande d'expiation. Inakuya ni matoaji ya kutosha. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme jo vile ile ule mkoani atafanya juu ya l'expiation du péché qu'il a commis à l'égard de l'une de ces choses, et lui sera pardonné. Ce qui restera de l'offrande sera pour les sacrificateurs, comme dans l'offrande en don. Je pense que awa le pardon du péché ça l'est mis avec la chose qui vient du champ. Parce que ça n'a batei kunekalala bahubiri oyo bakanisa kaka pardon de péché na Bible pesa maka na makila non non seulement na makila yango na pesi bino verset jo komane patia verset pardon ya péché salemi par farine nikusema ile huruma ya zambi inatokea toyokani malamu et outi na champ inatokea ku mashamba donc côté yagate que non pardon péché la Bible ça les maga par les sang c'est faux ni paka damu ya bongo yango to pesi Lévitique 5 verset 11 ndani ya agano amen. Donc c'est Élisabeth c'est ça la création de l'alliance nikusema ile mimba ya Élisabeth mais ça même les solo que ezaki na temple njo ile mambo et pas Zacharie mwekano yango na solo bake njo kama nani unasema Zacharie na temple zaneti ndenge oyebi crocodile na maya lwalaba Zacharie mu temple njo vino na yua mamba kama ko mumai crocodile na rivière moko na Équateur na Mbujimai c'est ça Zacharie na kata temple Zacharie ko mwekano baba eko bubu ozola na malamu mais crocodile aussi la crocodile sasa azara kata Elisabeth kisha iko ndani ya Elisabeth même lisolo paka ile mambo mais ya Elisabeth crocodile Elisabeth ulo ya Elisabeth ezao écriture ezoloba crocodile azobimisa moto na mno asema ule mamba iko natosha azobimisa milinga na zolo iko natosha shimoko mkubwa hippopotame azana senti hippopotame ashakuvala mkaba amen voilà c'est Elisabeth nazemi ule ni Elisabeth ko na mimi lisolo Elisabeth de bakobetela Marie ile mambo ya Elisabeth jo batamonesha sasa Maria ozona na malamu nafuata mzuri tozo teya te pourquoi nguba ebimaka na 10e mois na Kasai te atuhubiri ole pourquoi de chaque chose te tozo teya oyo eza na Bible unahubiri nako mu Bible mwambia sana oso comprendre ezali donc c'est étape ya Zacharie makangi munoko Zacharie kisha banamfuka mais Elisabeth pas sana semi même Elisabeth anapata mimba ozana na malamu ndenge ezaleli amen est-ce aussi mama nakuta na motei moko so la miss azote ya mystère kuko ya les palmiers
eko na ubiri azo démontrer mystère des palmiers. Eko na ubiri siri ya les palmiers bimisaka mafuta aseme inatoshaka mafuta na masanga. Inatoshaka mafuta na mpombe. Vin c'est le Saint-Esprit. Aseme le vin c'est le Saint-Esprit. Oh, wana balubi vin de palme. Banasema ile vin bazolo ba Saint-Esprit wana ebimaka na vigne. Yo inatoka ku Aja mystère ya palmier. Eko na ubiri mystère. Wana komi na baramo. Apale eko nafika pa maramo. Omoni so kosi baramo. Kaona baramo. Olongo sali kombo. Unafika unafanya njina. Kombo sala nini? Ebimisaka sali tena ndako. Inasaidia inatoshaka buchafu. Verset wana ezate. Ile verset haina. Omoni ya kombo ezo bimisa salite. Inatosha vya kweli kifakike. Mais kombo na Ramo na Bible sana rola bimisa salite te. Mais lakini ile ramo ya Biblia haina la kaisha kutosha buchafu. Do wana ozote ya Zakari na Tambi. Wao hapa ni kwa ubiri Zakari. Maria sana besoin ya lisolo ya Elizabeth. Mais Maria kwa natafuta ile mama. Est-ce que ça va aussi bien la Bible hein? Ça va? Donc la prédication ezali Dieu dans les Écritures. Pas en dehors des Écritures. Amen. Ça va? Amen. Ah, yango moni ndio kwa maana na kati ya koloba la biso mnamuna yetu ya kusema. Na sasa 20 minutes hein. Na sasa 20 minutes comme on attend. Depuis il a pas 20 minutes. Donc c'est que donc tokenano hein. C'est très important. Donc yango moni ndio kwa maana na kati elobeli ya bonzambe ndio mnamuna ya kusema kwa Mungu. Tozomona ke tunaona lolenge Caïn abomaki Abel. Baka vile Kaina ariwa Abel. Eza répétition lolenge Adam a désobéissaki na Nzambe. Njo vile Adam c'est que la répétition. Ashikuti Mungu. Parce que la loi de Dieu kwa sababu sheria ya Mungu eza comme aussi Abel wana. Inakuya sawa vile Abeli. Amen. Amen. Osora na malamu. Amen. Donc tanga rejeté Abel. Wakati alimkatala Abel. Adam tango a rejeté la parole du Seigneur. Wakati alitupa sauti ya Mungu. Akendaki en errance. Alienda mala wa mbagabo. Atikaki la terre. Anaacha ile bulo. Jardin d'Eden. Ile Edeni. Akei en errance. Anenda kuwayawaya. Caïn pe. Kaina yena. Tanga bomi Abel. Wakati anaua Abel. Alobi Seigneur. Anasema Bwana. Aujourd'hui tu me chasses. Asema leo unanifukisha. Je serai loin de ta face. Na mitenda mbali ya uso wako. Cela veut dire nikusema Caïn zaki d'abord plus près face à Dieu. Nikusema Kaina mbele alikuwa karibu. Mais abokoma loin. Kisha atenda mbali. Nde alobi. Jo anasema celui qui me trouvera me tuera. Ule atenipata ateniua. Ces choses-là sont prophétiques. Nde le Seigneur a dit que j'ai mis un signe sur toi, Caïn. Signe est 666. Ile signe haina 666. Lolenge ba branam bate buzoba. Vile ba branam bali eza 666. Haina 666. 666 c'est ça qui peut préserver la vie. 666 haiwezi kukuchunga kwa maisha. Mais ce signe ile alama eza prophétique inakuya ni qui annonçait ilianza kutangaza l'alliance d'Abraham na kati ya Israël. Ilianza kuleta agano ya Ibrahimu katikati ya watoto wa Israeli. Parce que quelque chose koko détruire Israël libelate. Kwa sababu ile haita permettre Israeli bamuue mala. Ata Israël a rejeté la parole. Ata kama Israeli anakatala. Ata Israël ça a péché. Hata kama Israeli kuna dhambi. Nzamba se souvenaka na Abraham. Mungu atakumbuka paka Ibrahimu. Osora na malam? Amen. Ah. Yango ko remarquer? Ndio kwa maana utangalia. Tangu Nzamba ebisaki Abraham. Wakati Mungu alimuonesha Ibrahimu. Zwa banyama. Beba banyama. Katango en deux. Ubakate mala mbili. Tia l'un vis-à-vis de l'autre. Baweke huyu kungambo ya mwingine. Banyama wana. Bale baipande. Etali saka postérité d'Abraham. Inakuya ile kizazi cha Ibrahimu. Katango ande wakati pa ezote solenge Israel tanga komaki ni kusema Israel wakati atamboli anatembea eteni Musa Israel tekalaki avant Jourdain kipande kimoja kinabakia avant Jourdain akati eteni Musa saki installé après Jourdain bengine balikuya ngambo ya Jourdain bango nyoso na baza brebis du Seigneur wale bote wanakuya paka brebis parce que l'Éternel est mon berger kwa sababu l'Éternel je ne manquerai de rien Israël aza une brebis Israël anakuya ni brebis mazani ya madivisande anakuya ni nyama
Une partie ezalaki après Jourdain. Partie musu ezalaki avant Jourdain. Ozomona ce signe là Abraham asalaka. Na Genèse 15. Akati banyama en 2 morceaux. L'un vis-à-vis de l'autre. Mais à partager bandekete. Yoka batei. Péché Abraham. Eza lokola partage ki bandekete. Yango Nzamba pilisaki. Vraiment bate ebele ba mona Nzambe te po bote ya mabe. Je te dis vrai. Donc motif masali lisu matama kote. Na quartier bon témoignage. Mutu soka kufia ko sombele cercueil. Azo pesa même bambongo pona matanga. Donc ba ebi bon témoignage. Matea kamabe. Akomona Nzambe. Ozoma, amona Nzambe te. Ozana difficulté à faire sta kabeli. Uko vraiment uko na difficulté. Azo aider bana na ba classe. Eko nasaidia bantu mukashi. Bana ba difficulté azo kinto na bo felina. Maote amabe. Amona Nzambe te. Vraiment shitona Mungu. Parce que Nzambe azakata kanda makasi so mutazo kosele makambo. Kwa sababu Mungu anashirikaka sana kama na. Parce que talaka mutotei mabe. Unobiri mubaya. Mena tango sisi. Wakati unaisha. Orobi yaonga ande Nzamba ataki na kati na ngapona tia. Mungu areka ndani. Mena Nzambe tenda cheki yangu. Aina Mungu aliweka. Quel mensonge. Bongo kani. Conclusion wana. Ndeko lukila bango problème. Ile tu conclusion la fin Dieu itakuletea mambo. Soki Nzamba pesa ki interprétation te. Kama Mungu ashikuletea. Yazo aussi salobi ke yaonga Nzamba tsaki na kati nanga. Bon Nzamba tsaki te. Sasa Mungu ashikuiweke. Ile interprétation. C'est gazo cause. Nikisema unalanda. Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Bantu ya bongo. Donc chaque fois soka tele bien kosa kaka. Nikisema ko pa unalanda kila siku akihubiri unalanda. Momoni na comportement boye comportement bien. Mnamangara comportement kiko ya bien. Maozanga lola. Mais atapusa mbingu. Osomona makambo sana sasa. Mambo kunapita hapa bulongo. Osomona na wana? Unafuata mzuri. Donc Abraham ne pouvait pas partager les oiseaux. Ibrahim ashikuwezi parce que l'oiseau est un signe de l'esprit. Kwa sababu ndege nakuya ni alama ya roho. Ezalaki deux. Inakuwa mbili. Parce que na marche à Israël. Kwa sababu kutembea kwa Israël. Zambe la journée. Azalaku kama bango na colonne de nuit. Muyua kurukia. C'est tout un oiseau. Ilikuwa ni ndege. Amen. La nuit, on a colonne de feu. C'est tout un oiseau. C'est ça le signe de ces deux oiseaux. Prêt à ma brebis, c'est ça. C'est ça. Mais non, quand tu as moulu, tu a partager ki bozo tende ya wone Nzamba tinda ki postérité na captivité na bo. Mungu alibeba ile kizazi yake. Wana parle bi frère kebaka tosa ka Nzambe. Na yeye anakuonesha si aongopa Mungu. Wakasi katei bien. Yana sana ubiri mzuri. Uzona na mala? Mais il faut nous comprendre. Napendeza ujue que de deux eza comme le deux parties. Inakuwa sawa vile mabipa. Lolenge bazalaki une autre partie avant. Kuko kipande kingine kiko. Et une autre partie après Jourdain. Na kingine kisha Jordan. Mais Dieu après ça qui bango promesse. Lakini Mungu alipatia malako. Tanga pesi bango terre. Alipatia bulongo. Alobaki ke soki batosi parole te. Kama abeshimie neno. Akobenga na bango na mabele. Atebafukisha mwile bulongo. Pourquoi? Parce que quand sa parole te zaneti kobo mabel. Kwa sababu kuheshimia sauti na kosa vile kuwa. Koto sa parole te zaneti. Kuheshimia sauti na kosa vile kuwa abel. Koto sa tendengi Adam to sakite. Ni sawa vile Adamu ashikuheshimia. Esa tuzona na malamu ha? Nafuatana. Ah. Ndezo mona ngona repetition na kata Israel. Ndio kwa maana kono inarudilia kama Kesoko tosi parole te. Kama uheshimie neno. Nzambe ngai Nzambe na kubenga na bino. Mungu mite mifukisha. Et c'est pourquoi bakenda ba captivité na Babylone. Ndio kwa maana barienda mkapita. Po ba désobéissaki. Juu ya nini abakuheshimia? Est-ce aussi manga malamu ha? Nifuata mzuri. Metango bakie captivité na Babylone. Wakati banenda Mungu. Nzamba sana kanda na bango po wasali mabe. Mungu ako na kishiranja wanafanya mbaya. Mais eloko nini ekosala ke? Njiki nini kitafanya? Bako akozwa délivrance. Bapate ufungulivu. Kaka makambo Nzamba yebisaki Abraham na Genèse 15. Paka ile Mungu alionyesha Ibrahimu mu Genèse 15. Ketangu Abraham akati banyama. Wakati Ibrahimu anakata banyama. Après kisha aye komona ba oiseau de proie. Anona bandeke ya munene. Ekitiri kola banyama ngo. Anashuka yule bale banyama. Na yoka bateli msuba solo baki ba oiseau de proie ntesa kabiso. Toyaki me Abraham azongi sibiso potana biso na nekokite. Lukuta.
lukuta. Même Nzambe yemo a interprété ba oiseau de proie wana so continue. Ana tafsiri le bandeke ba banene bale bale encore pale banyama. A interprété yango bokanga ngo. Ana interprété. A interprété lobby. Ana tafsiri anasema. Que anasema ekozana une nation oyo ko dominer sur yo. Asema kutakuya donc ta postérité yo kende captivité. Itenda mungu. Donc ata saba oiseau de proie wana. Ko kita likolo ya banyama Abraham kataki. Shuka yule ya banyama Abraham. Abimisi banyama Abraham kataki. Anaonesha bale la postérité d'Abraham. Ile ndio kizazi cha Ibrahimu. Wana Nzambe. Ile ni Mungu. Et puis lolenge banyama wana bazo de prekiti likolo banyama wana ilingo ta sorolenge ba nation bakukanga bango kusema ile bataifa te babamba mais leo ni tozomona nini tunaona na message wana ya Genèse 15 ile message ya Genèse 15 tangu bazo de prone kiti pale barishuka balobi Abraham le chassa no anasema Ibrahimu Abraham atielo boko babengani Ibrahimu anabafukisha baraki donc cela veut dire ni kusema tangu baza ashijeti wakati banatawaliwa bako se délivrer bango mokote hata ilifungura bo peke délivrance bakozwa fungulifu yabo c'est la main d'Abraham ni kusema ni mkono ya Ibrahimu est-ce que vous avez la moi afuata mzuri Musi mama yango ko remarquer même tant que Israël est en Égypte ata wakati Israël alikuwa Misri na ba souffrance yoso wana mateso leo Dieu s'est souvenu d'Abraham Mungu anakumbuka Ibrahimu et a libéré Israël sana fungula Israël parce que message de Genèse 15 kwa sababu ile Genèse 15 et le baki Abraham le chassa asema Ibrahimu akabafukisha est-ce aussi mama la moi ba oiseau de proie était ça ba puissante nation bale bandeke babanene inaonesha kama ouais yaka ko dominer parfois Israël ile itakuwa kutawala juu ya Israeli ça va unashikia maintenant tangu Israël a tosa kanzambe te wakati Israeli asheshimie Mungu il y a quelque chose que le Seigneur atalaka ni kitu kimwa kile wa milele anaangalia attaque Israël à sa désobéissance hata kama Israeli eko muzambi azaka na sinyo nzamba talaka eko na ile alama Mungu anaangalia ezalaka na Isaïe 65 inekalaka mu Isaïe 65 au verset 8 mu verset 8 Isaïe 65 verset 8 Isaïe 65 verset 8 Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus kama munakuya jus dans une grappe, inakuya mutunda, on dit banasema ne la détruis pas. Asema mushi détruit. Parole eza na Genèse 4. Hii sauti iko mu Genèse 4. Elembo na kotia na 4 ne kosala ke ba détruire yote. Ikuko kintu kimwa mitawe. Il est nzamba zo interpréter lembo ango c'est jus dans une grappe. Nikusema Mungu wale expliquer alama inakuya ni jus mutunda. Yango ne empeshaka destruction. Njo ile inampeshaka bashivunji. Menazo benga jus wana. Lakini anabeba anaita ile jus. Car il y a là une bénédiction. Asema kuna kwa baraka. J'agirai de même. Mitafanya vile. Pour l'amour de mes serviteurs. Juu ya mapendo ya batumishi bangu. Donc ces serviteurs c'est Abraham, Isaac et Jacob. Ibrahim, Isaac et Jacobo. Dieu a donné l'alliance. Mungu alipeleka. Cette alliance là. Areta. Yango nde du jus. Ile agano njo inakuya jus. Amen. Amen. O eza na kati ya grappe. Grappe eza bambuma ya raisin. Grappe inakuya ile matunda ya. Donc o ezo bima na kati. Ile natokaka mu. Nde yango Jésus qui salobaki que voici ça c'est le sang de mon alliance. Jo ile Bwana Yesu alisema hii inakuya. Donc jus bima na kati ya raisin eza une alliance. Inakuya ni agano. Ozona na malam? Amen. Même yo pelelo. Ata weleo. Aton konti na problème. Aton ingia mu mambo. Il y a désobéissance. Ya kusema una le Seigneur a koeffacer yote po azomona une promesse. Kwa sababu Bwana Yesu kujimisha juu. Akolinga récupérer ozonga na bonne conscience. Kurudisha baka kunjia. Ozona na malam? Unafuata mzuri. Il y a toujours quelque chose du Seigneur aux ambalanda. Uko paka kintu kimwa kia Bwana kile Mungu anafuata kwako. C'est ça le signe sur Caïn. Dieu nakuya alama juu ya Kaina. Donc Caïn c'est Israël. Nous kusema Kaina ni Israël. Et le signe sur Caïn. Na ile alama ko c'est l'alliance d'Abraham. Inakuya ni agano ya Ibrahimu. À cause de cette alliance. Juu ya ile Zambalobaka ne détruit pas. Asema mushivunje Israël yote mushivunje. Donc ataba ko na captivité. Ataba nenda mubutumwa. Mais Dieu ne détruit pas. Lakini Mungu asite bavunja. À cause de ces J-là. Il voit ça. Ça, c'est cela. Eko naona ile agano. Ozona na madame? Amen. Et pas à Caïn, c'était vraiment un signe. Nikusema kwa Kaina. Mais qui parlait du jus dans une grappe. Lakini ilianza kusema juu ya jus ndani ya tunda.
Alors on côté que ça 666. Ushende kubiri asema ni 666. Wana samba te ya mabe. Ile inakuwa ni mahubiri ya babo. Donc nationné ngona pani. Mimi naendelea vile njia. Parce que Caïn aussi est allé en errance. Kwa sababu Kaina na yeye alienda mkuwaya waya. Et Israël aussi. Na Israël pia. Azaki soka désobéir la parole. Kama asheshimie neno. Il partait en errance. Na yeye alianza kwenda mkuwaya waya. Il laissait sa maison. Alianza kuacha nyumba yake. La maison c'est sa terre. Nyumba yake inakuwa ni bulongo wake. Errance veut dire manquer d'habitation. Ni kusema kuwaya ni kusema kupusa fuashi. On s'en a malamu hein? Manquer d'habitation. Fuashi ya kuikala. C'est ça errance. Ndio inakuwa kuwaya. Biso pe na kati ya Adam. Tie pe ndani ya. Tangu Adam sumuki. Wakati Adam alfaza. Biso no tokena une errance. Shibote tulienda mkuwaya waya. Tozanga ki jardin d'Eden. Tulipusa jardin d'Eden. Mais sengela ki mutu muka ya kosungi sele biso jardin d'Eden. Napendeza mtu mwa kwa turudishe mshamba la Eden. Yango moni Jésus tanga sekwa ki? Sio kwa maana Yesu wakati alifufuka. Tangu Maria atalie. Wakati Maria anamona, il croyait que c'était un jardinier. Anamona sema alikuwa ni jardinier. Tanga pousse ne pembeni ya Jésus. Anamtofia karibu. Abi pensait que Jésus était un jardinier. Asema alianza kuona Yesu alikuwa ni jardinier. Dans le biso ki yonde ozui mettre. Ase we jardinier kama unjo ribeba mwili. Bisanga place otie. Unioneshe fashuri wewe. Balobi ke Marie pensait que c'était un jardinier. Biblia inasema Maria aliona kama ni alikuwa. So iwatonio Jésus asekwa na teni nini? Utasema kama Yesu alifufuka na nguo ya je. Répondre calmement. Ujibu kimya kimya. Na teni ya ba jardinier. Asema alifufuka na nguo ya ba jardinier. Pourquoi? Tu as nini? Parce que sengela ki ya kosongi sele biso jardin d'Eden. C'est ça. Il faut que Mabima comme jardinier après sa résurrection et l'oncle Bobungi sa qui a son qui s'est libéré. On s'en a là. Il y a un temps Maria Talia Monique. Oui, c'est un jardinier. Et en Jésus, Tozongi encore dans le jardin d'Eden. On s'en a là. Nous avons la parole. On a dit madame moi, nous avons la parole. Maintenant avec ça quand même et par la grâce de Dieu, dans la semaine tu reçois temps, on a zo supporter ba mususu. Ponga na koloba boiti soir tu continuer à koloba. Donc tu vas arriver par la grâce de Dieu. Pour compter na verset 19 et na 26 dans la semaine petit à petit. Je pense que vous aimez la parole hein. Vous avez amour la parole. Il faut vous arrêter na botte hein. Ça la net na tala yomo imaginez un peu. Elanga ya roi. Roi Kab. Na niveau mbongo azana. Bilangane ko zandenge. Ile mashamba kilikuwa yaje. Maintenant hôtel elanga ya Nabot. Uangalie sasa mashamba ya Nabot. Maintenant roi. Sasa mfalme. Eza neti président. Eko sa vile président. Azana bashana ye. Eko na mashamba yake. Maintenant ayeko tala yo. Anakuwa kuangalia. Yo pozana ba plate bande na yo tiena lokalo. Naona kwa anatoa mashamba tuloko. Maintenant président yebisio que. Président anakuwa connaît. Pesa ye ba plate bande na yo. Ah unipatie tu toa mashamba toka. Ya kabelo ba bilanga na ye. Kaburile mashamba ya. Oko sotete. Utaluka mara. Oko soto kusepera. Utaluka na furahi. Mais yoka Nabot. Angalia sana Nabot. Akaba yebisi ya lobitaka. Akaba anamuonesha shikia. Tout ça change. Tufanye tuchange. Ngana pesa yo shananga. Mimi nikupatie mashamba ya roi. Ya mfalme. Mena yo pesa ngao yayo. Wewe unipatie hii yako. Oyimponi Nabot aboyaki. Nyona nchi ya Nabot alikatala. Parce que dans la loi il dit. Kwa sababu sheria inasema héritage ya famille telle. Uriti ya famille fulani. Ekokende na libota musute. C'est ça. Ezate ke eloka Nabot ezalaki kitoko koleka. Mais problème Nabot c'est l'écriture, l'héritage. Uzura na mala moi. Mais cha ya roi, isa kitoko. Munene. Mfalme ko mzuri. Ba proposer banamuonesha hayo mwashana ya muke asema kama shamba gani abesa roi pesa yesha munene bana mpatia munene yoka na bot shikia na bot olage no sala usamba tana nda kuna enda kaomba hata kwake na kwake asa usamba na miso ya roi eko naomba mumbele ya roi alobi que Dieu me garde asema Mungu alichunge nazo heritage abatatana ngate na pesa baba yangu esua roi asema na mumisha roho umfalme esua roi ina mumisha roho sana donc asani no samba na miso na yeye anaomba mumacho yake vraiment zamba batelanga o zambi
Mungu. Batelanga na sujet de prière. Akisema hivi yako nionyesha hapa, unichunge. Nishimupe mashaka. Muyuda alenga kana ete. Muyuda show. O eza héritage na ko batela. Ile inakuwa urithi. Lolenge moko yo. Bako proposer yo. Banaweza kuproposer. Likambo moko botika la parole. Sio kusema wache neno. Kotala kitoko elikambo wana te. Soki eza ya masumu. Kama inakuwa ya zambi. Que Dieu me garde. En tout cas Mungu anichunge. Nakoki jamais qu'on vendre l'héritage. Gardez la parole jalousement. Kozala teke à cause ya mafuta. À cause ya jupe. Donc comme ndumba. O vendre nzoto na yo na mibali. Ujishe mwili yako kwa banaume. O bebisa la parole. Uharibishe neno. Pona nini na paraître. Anionekane. Libanda batu ba mona nga quelque chose. Banione kona onekana. Non, que Dieu me garde. Mungu anichunge. Na bebisa héritage te. Sipoteshe urithi. Pona biloko nyonso Satan zo yela ngai. Kwa sababu jua yote shetani kwa nini. Na ba marchandise nyonso diable zo yana ngo. Que Dieu me garde. Mungu anichunge. Il faut le bander wana que Dieu te garde frère. Que Dieu te garde ma sœur. Ndima baseka ngai menazala na Nzambe. Namona na taille lo côté menzamba ebi motema na ngai. Lobaka tandengo wana. Sema tu vile. Ataba komona nga pamba. Mais Dieu connaît mon cœur. Baka zamba ebi ngai. Zamba ebi lo lenge na zotamba. Atana cholami. Dieu connaît mon cœur. Que Dieu te garde frère. Que Dieu te garde. Côté ka héritage te. Gardango jalousement. Il y a un prix à payer. Il y a de bonnes choses que Nzambe azo zeliso liboso. Batela jalousement la parole. Tokitsimi tuna biso. La semaine on continue vraiment tina les mecs sera vengé 77 fois. 77 fois. Et Caïn 7 fois. Na Caïn 7 fois. Ne crains rien, je t'aime, mais je suis avec toi. Avec toi, promesse suprême à qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus d'éther. La main consolée. Oh, j'ai marché avec mon sauveur. Oh, non, jamais, non. Jamais tout seul. Non. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisser seul. Non, jamais, non. Jamais tout seul. Non. Non, jamais tout seul. Oh, Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Oui, na autant toko sambela. Tutaomba. Yebisa Nzambe solo, je crois que nazanga mon côté. Yozananga ensemble. Yebisa Nzambe pesanga imakasi ya kotambola. Batelanga liboso ya komekama nyonso. Fungolelanga banzela solo. Tosambeli Nzambe na banzambe. Dieu de toute éternité, mon rocher. Tu es le Dieu plein d'amour et de bonté. Ta droite est si puissante et nul n'est semblable à toi. Tu es le Dieu unique, mon rocher, mon appui, Yahweh. Tu es le Dieu saint, puissant sauveur divin Jésus. Tu es le Dieu grâce, ma forteresse glorieuse, Yahweh.
Tu es le Dieu puissant, Yahweh Nabika, Makolona Kemp, Ozari Zambe Nabiano Korona Kembo Makasi Nalibota. J'aime voir, au Dieu de grâce, de tes merveilles dans ma vie. Et surtout que mon âme est Fukamelayo Zambe Nabika, moi. Mon cœur est loué ton nom, Seigneur. Mon cœur est à ton nom, Jésus. Mon cœur est élevé ton nom, puissant Sauveur, divin Jésus-Christ, Dieu grâce. Que ta lumière seule, ô Dieu grand et comparable, mon appui Yahweh Nanguya, ô Dieu, Lizibana Maina Bomo, et bomba Zambe Nabika, moi ta parole. Simbangana Omobebo, battez-la, ô Dieu grâce, de paix et miséricorde, Moko Namoko. Ô Dieu de toute éternité, Zala, ô Dieu grâce, lumière, ô Jésus-Christ. Zala, ô Dieu grâce, lumière, puissant Sauveur, divin Jésus. Ta droite si puissante, Yahweh Nabika, Makolo Nakem. Yahweh Talisamana, Yango, Lizibana, Maina Bomo, puissant avec eux, Yahweh. Ozali Sekwa, Nasolo Zambe, Nabiano Kolo. Ozamakasi, Nadibota, Kolo Nakembo, Yesu Christo puissant. Ozaelonga, Nasolo Zambe, Nabanzambe, mon roi. Moubateli, modèle Zambe, Nabanzambe, oh Dieu glorieux, Rochette. Ozali et Yanona, Solo Zambe, Nabika, Makolo Nakembo, Yesu Christo, mon roi. Lisiko lisekwa na solo Seigneur. Et longa na solo mon roi, mon rocher, mon appui, Yahweh Nabika, moi Yesu. Et bombelo monene Zambe na banzambe au Dieu ça. Sois exalté, glorifié, loué, béni, magnifié. Zalanayo exalté, les dieux puissants, sauveurs, divin Jésus, mon roi. Aux ensembles magnifiques, ô Dieu grâce. Zalamala mupona moko na moko korona kembo Yesu. Kokisa bilembo kitoko Yesu Christo, mon Dieu na motema na moko na moko. Fongo la vie à moko na moko pour la gloire de ton Saint Seigneur. Nous avons ainsi prié, Seigneur de grâce. Sois béni à ton nom, Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ. Non,